Selamat lemai serta merit tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Matthew Malongbil dekat bergulai ngau kita babuliti Lukas bagi Iban. Berita malam tu dipuan ngau ex-director agensi Benci Kadadah Nasional AADK Sarawak Iskandar Turki dipilihnya di calon gabungan Parti Sarawak GPS bak pengawal berpilih Mir PRK Dun Jepak. Premier Sarawak kenyadi Chairman GPS Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg madah ke Iskandar 54 tahun diberi pengandal berdiri minta pilih ngena tiket GPS bak PRK Dun Jepak pengudah di perundian ke partinya. Sudah tentu kawasan ini kawasan PBB, maka GPS meletakkan calon dan selepas kita timbangkan cadangan-cadangan daripada parti kita Jepak dengan beberapa potensi orang yang boleh meneruskan perjuangan PBB di Jepak, di mana wakil kita yang Allahyarham Datuk Talib, semua mereka ini adalah pemimpin, tapi kita hanya paksa letakkan seorang daripada mereka menjadi calon yang akan membawa bendera PBB dan juga bendera GPS. Dengan itu kita telah memutuskan untuk meletakkan saudara Iskandar binti Turki untuk menjadi calon di Jepak. Ia berjakung bunyinya rambau awam pemberita pengudah pengawal mantai ke calon ungkup PRK Dun Jepak di Hotel Margarita Plaza Bintulu, Kenari 3. Ngenang sili lagi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari kemegak yang dipertua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Madah, anak asal Jepaknya udah mayu jasa ngagai komuniti kelimpah bisi pendelebak gawaknya di Direktor AADK Sarawak. Jadi banyak pengalaman khususnya bersama dengan orang muda untuk menjadi golongan yang baik dan seterusnya dalam pembangunan sosial kita. Beliau mempunyai master degree daripada Universiti Putra Malaysia, dan dengan itu saya rasa beliau dapat bersama-sama dengan orang Jepak bukan saja membangunkan fizikal Jepak, tetapi juga dari sudut kerohanian orang Jepak. Ya madah Iskandar dekat bergulai ngobala bukai ngemudi ngau negeri ke rakyat di Sitak Bintulu. Jadi kita kerajaan negeri mempunyai jeneral-jeneral yang kuat untuk kita meneruskan pembangunan yang berlaku di kawasan Bintulu. Sebagaimana kita tahu bahawa banyak lagi rancangan kita untuk membangunkan Bintulu sebagai kawasan perindustrian yang terkemuka di Malaysia. Sama datai sapit yang dipertua Parti PBB Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Tuai Induk PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Diupis Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Kaban Konsil Supreme Parti PBB Sarawak Datuk Abdullah Saidol, Adun Tanjung Batu Johnny Pan Leong Ming, ngau Adun Meluan Roland Duan. Berita nangkannya, Raban Pengerja UPS Perintah Negeri Sarawak PANS diperansang terus bekerjasama dalam Siti Ruang Bilik Besar dikenal nentu ke inisiatif Perintah Sarawak terus dicapai. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah kelimpah hari pengawal mantai ke-8 Asia Makmal Beraban yang megak minta ngagai Raban berpangkat PANS nentu kepelian atur pengawal atau ke kertas kerja mujur di pejalai Dudi Harila. This is not just jangka masa panjang, tetapi yang penting bagi kita adalah apabila kita develop PCDS, ia hanya berteraskan kepada 3 pillars. I think based on the 3 pillars, I think all of you already well aware of it. One is the economic prosperity, meaning that whatever we do as a head of department, whether you are from Department A, Department B, Department C, your pillars must be for the purpose of economic prosperity. Number 2 is data innovation. It must be based on data. You can't run away from all this. It must be based on data. And number 3, of course, social inclusivity. Ia bercakap bunyinya lebuh menjadi program High Performance Team HPT Retreat di Royal Perak Golf Club kena hari 3.
Ko ia kerjasama PAN sebulai ngobala tuai politik ngau komuniti megak nyadi perkara berguna dikena nentu ke projek ke dipejalai teulih ke pemujur. Kita telah pun diberi tanggungjawab. Mereka telah memberi satu tanggungjawab yang begitu besar kepada kita. They give us the trust. Dan trust ini adalah kita gunakan untuk memastikan bahawa wawasan mereka itu dapat kita capai, dapat kita sama-sama penuhi. Yang Amat Muhammad Premier menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita semua. Beliau menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita semua. Jadi kita harus balas kepercayaan beliau dengan memastikan bahawa kita sama-sama sentiasa berdiri di belakang beliau. As I mentioned during the last HPT, we have to run as fast as we can. Berbangunnya Sapia Sekretari Perintah Sarawak Operation kenyadi Tuai Sekretariat HPT Retreat 2023, Datu Hi Changki Madah bisik 3 kertas kerja dekat dibantai. Ia madah antara perkaranya pasal pejalai PCDS 2030 ke dekat dibantai penyanding penemu khas di UPS Premier Sarawak PCDS 2030, Dato' Amar Jau Samion. Focus area 2 is to look at digitalization of government services under the leadership of Madam Grace Wong, the Director of SCSDU, and last but not least, Area 3, Human Resource, under Yang Propaganda Dr. Haji Isman bin Haji Muhammad Hanis, the Director of HRDN. So, these groups, they are tasked to further explore strategic solutions and approaches that are able to create impact and produce outcome-based achievement in these areas. Mengenam perkara bukai, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari disadang datai ngulu programnya mendak pengawaknya sepekat pemerti hati MOU di antara Sunway Berhad Enggau Yayasan Sarawak serta Kunsil Pemansang Enggau Penyangga Tanah LCDA kena rimpat. Udahnya Direktur Institut Pemansiat Tanah Kerapa Tropika Sarawak, Tropi, Datu Dr. Luli Meling, udah diberi bahasa nerima anugerah Fellow Akademi Sains Malaysia ASM. Menteri Sains, Teknologi dan Innovation Chang Lih Kang ngari ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim udah nyuak ke anugerahnya ngagai Datu Dr. Luli di Kuala Lumpur kena hari 2. Datu Dr. Luli nyadi saintis tanah kerapa keterbilang di Malaysia ngau di dunia, kelebih lagi bab pengawal di Kelandiak Kaya pasal ekosistem tanah kerapa tropika, flux gas rumah gaduh ngau ngatur agro alam kandang tanah kerapa tropika. Antara jasa besar ia mungkur pengawal numbuh ke repositori global ungkup pansiak kerapa ngau tanah kerapa tropika kemari pemaya ukai seminat ngagai Sarawak tang megak dunia. Datu Dr. Luli Megap bisi pangkuk pengawal besar Nurai Sejarah Tropi bab pengawal numbuh ke tiang pemancar flux kovarian pusaran serta dalam 3 ekosistem kebebida ngagak revolution matau penyemelak karbon di tanah kerapa tropika. Kerja Datu Dr. Luli nyelintiang ekosistem tanah kerapa tropika mega oleh dipeda hari tungkap pansia ianya 48 artikel dalam jurnal terbilang hash index sepenyampau 22/1075 million citations kemandang ke hasil pansia ia mujur. Ia mega cukup ransing ngemansang ke pengawal nungkap tanah kerapa engau matih penungkap baru dengan program pasca siswazah engau nyadi koordinator 7 calon PhD antarabangsa di Tropi Sarawak. 5 nembiak serjana menua engau dia tu ngembian 13 projek nungkap ke dipejalai nyengkau tungkap karbon tanah kerapa tropika Taman Negara Meludam engau tungkap karbon kerapa pengkalan alam di Marudi. Seraya di Kota Samarahan, perhati diberi ngagai perkara rohani dalam sitik-sitik program berguna benar dikena nampak komuniti menua pesisir ke pegari hari sukut sosial engau ulah. Sapiat Menteri Pemansang Menua Pesisir engau wilayah Malaysia kenyadi Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah pengawal ngatur program Serimai Ngintu Melidu Rasul cukup manah dikena nara engau merangsang pemerti hati komuniti menua pesisir kelebih lagi rebab biak nuju sebuah menua kengembuan semangat ketinggi. Ia berkomunyinya lebuh pengawal berjadi ke program reiteration outdoor besar ngerami Maulidur Rasul 1445 Hijrah Renggat Parlimen Kota Semerahan di Masjid As-Solihin Kampung Sambir Asajaya kena hari Minggu. Bisik 288 penyerta hari 12 kontijen berjalai berbala mayu sambil berselawat ke Mupu Ari Padang Bol Kampung Sambir ke Masjid As-Solihin Kampung Sambir ngau penyauh 1 km dikena mantai ke perinduk ngagai Nabi Muhammad.
Ngalih ngagai berita di Belaga, Sarawak Energy Berhad SEB udah ngatur pengawal nerang pasal pengelikun tekat air bakun di Dewan Matahari Bakun Dito Hari 2. 7 pengawalnya ngambil nerang silap pasal perkara pengelikun tekat air bakun, ngambil nak ngasuh mensia mayuh irau atau ke begau ngapak, kelebih hagi sidak ke diau muak ke ilik tekat airnya. Nitiah ke penerang Raban SEB udah berkongsi ke berita pasal tekat air bakun, nyengkau berkongsi ke penerang pasal pengawal meresa di pejalai ke Belama Raban Sidak, hasil diperasa Raban Flying Squad serta hasil diperasa Raban SMEC kena di panel meresa Ngati Kediri. Pengawalnya dibagi yang kedua ke alai muak ke pagi, bergulai dengan Raban Agensi Perintah Seraya Muak ke Lemai, diatur ungkup Bala Tuai Raban Bangsa, angau Tuai Community KMKK, Komiti Ngatur Pengawal Belaga BAC, angau Baloi Lake Native Association BLNA. Sapiat Menteri Utiliti angau Telecommunication Sarawak kena di Kaban Kunsian Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang udah datai mendiang ke penerangnya. Lebuh berjako yang harap ke SEB berjimat, lebuh ngatur pengawal bergulai dengan sebarang agensi dudiari. Koya perkara bakanya patut diputar silih lagi, laban ngawal pengira mensia mayuh, kelebih lagi perkara ke dikerembai sebelah media, kecukup dipercaya peranak menua. Nya alai, ia minta KMKK kedatai ngambil nerang, ngagai nemiak redak sidak, pasal perkara kebetul pengudah boleh penerang keamat Ari Raban SEB. Seraya di Meradong, engau aduannya Dato' Ding Kuang Hing udah nerima penemui bahasa Ari Kepala Pengajar engau Chairman Serakup Apa Indai, engau pengajar PIBG SK Sungai Kawi Bintangor kena Ari 2. 7 penemui bahasanya nyuak ke surat peminta Ari Raban Sekolah ngambil nyeletik pergaguna sekolahnya. Kelimpah harinya, Dato' Ding megak bisi nyuak ke pemerik 2 buah kerusi roda, ngagai siku perana ari rumah selat di Sungai Jantil, engau sikuda ari rumah Ikwak di Sungai Raya, Bintangor, ngambil seduaya, nyamai mindah, engau ngerja pengawal bersari-sari. Ia megak bisi nyuak ke geran projek pemansang mit menua pesisir MRP Dun Meradong, berungkus RM5,000, ngagai Serakup Main Bol Meradong dikena ngatur paket trofi YB Dato' Ding, serimbai ngintu Pesta Bintangor tahun 2023. Berebak ngonya, Dato' Ding disempulang penolong pegawai UPS Parit ngau entali air, DID bagi menua Serike, Enevis Lang megak udah ngatur pejalai ngabas engau matau gaya parit di rumah ledi di Sungai Meradong. 7 pejalainya megak gaya pejalai pemaduk baru projek berungkus RM50,000-nya dengan projek program transformation menua pesisir RTP Dun Meradong tahun 2023. Nakal tu dulu beli tindu kasiban, lemai tu bergulai dengan aku Matthew Malombil. Berita kesili lagi tu dipedak nengah semua lemah media UKAS, yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube. Sebedau ngujung ke belitin UKAS, aram sama bedak program High Performance Team HPT Retreat di Royal Perak Golf Club di Perak, Kenari 3. UKAS, #saluran informasi rakyat.